نطلعوا maintenant شويه الفوق. نطلعوا l'encolure. هذه la ligne de l'épaule تاع le dos اللي تجي هابطه على la ligne de l'épaule تاع le devant. دونك واش رايحين نديرو في هذه هنا ليكستريميتي اللي رسمنا؟ دونك نرسمو لونكولور. نرسمو غير نص تاع لونكولور. علاش؟ باسكو حتى ندوبليوها عاد تعطينا اونكولور كومبليت. دونك واش نديرو في لونكولور دو؟ الشيء اللي قلنا il nous faut deux mesures. Premièrement, la largeur تاع l'encolure اللي هي منا لهنا sur la ligne de l'épaule, et il nous faut la profondeur تاع l'encolure اللي منا لهنا. Alors, premièrement, la largeur تاع l'encolure. C'est quoi? Le tour تاع l'encolure que vous avez trouvé, divisez-le par 6. Le tour d'encolure اللي سبتوه قسموه على 6. Dans mon cas, أنا l'encolure تاعي فيها 36. كي نقسمها على 6 شحال تعطيني؟ تعطيني 6. دونك منا لهنا نحسب 6 وندير ان روبير. هذه لا لارجور تاع لونكولور دو. Maintenant la profondeur تاع هاد لونكولور كيفاش نحسبوها؟ On va la calculer, on va prendre toujours le tour d'encolure, on va le diviser par 16. واش معناتها؟ نديو لو tour تاع لونكولور اللي سبتوه قسموه على 16. Alors انا حسبتها بالكالكولاتريس جات لي 2.25. ندير 2.25 ونرسم هكذا. من بعد نرسم un rectangle de cette façon. La largeur مع la profondeur. من هذا القنت هاد l'extrémité نطلع à 45 degrés هكا شغل لا موتي ما بين هذه وهذه. دو مومون هذه زاويه قائمه لا موتي تاعها 45. ومن بعد واش ندير 1 سنتيمتر et demi à partir de là, c'est-à-dire ندير 0 في le coin هنا و je mesure 1 سنتيمتر et demi. hop je fais ça. كي تجيو تحسبوا بالمضروبه هذا en fait c'est le 0 donc كي ديروا 1 et demi تروحوا لهنا. je voulais préciser comme ça. maintenant راه عندنا un point هذا راه عندنا لو بوين هذا وراه عندنا لو بوين هذا. واش نديرو؟ نرسمو انكولور. واش نستعملو؟ لو بيروكي. واذا ما عندكمش تقدروا غير بيديكم سي با ان بروبليم. الوغ ندي لي بيستولي تاعي ونشوف ما هي اللي تقدر تجمع لي ما بين لي 3 بوين. هادي سي بارفي جمعت لي ما بين لي 3 بوين. و توجور نعاود ناكد لكم هنا ما خاصش يجي هكا طالع، خاص يجي او موان بلا يا ربي ب 1 سنتيمتر. فوالا سي بارفي. فوالا هيا دي لونكولور تاعنا تراسي. هادي لونكولور دو. دوك نرسمو لونكولور دوفون. لا ميم فاصون بور لو دوفون نروحو لو كوين هنا من الفوق l'extrémité تاع la feuille ici on نرسمو l'encolure تجي de cette façon. donc je vais zoomer un peu. on procède exactement de la même façon. منا لهنا نسميوها la largeur تاع l'encolure. منا لهنا نسميوها la profondeur تاع l'encolure. منا لهنا exactement la même chose كيما درنا بلونكولور دو. واش معناتها؟ le tour d'encolure divisé par 6. le tour d'encolure نقسموه على 6. انا dans mon cas le tour d'encolure تاعي 36. نحسب 6 وندير ان تري. هنا la profondeur d'encolure في le dos قسمنا على 16 sur 16. sur le devant on va pas diviser sur 16, on va prendre exactement cette même mesure اللي لقيناها هنا. on va lui ajouter 2 cm. واش معناتها؟ اللي حسبناها هنا c'est-à-dire le tour d'encolure divisé par 6, on va ajouter 2 cm. donc انا du moment هنا j'ai trouvé 6 هنا ça sera 6 plus 2. donc ça va en faire 8. et de la même façon نسيي ندير هنا نرسم un rectangle de cette façon. انا كيفاش نرسم باش يجيني زاويه قائمه؟ شفتوا هادو لي تري هنا تاع لي شيفر نديرهم نيشان مع لي تري مع لو تري هذا باش نكون سور بلي عندي زاويه قائمه. et hop je fais ça. donc qu'est-ce que je dois joindre بالبيستولي؟ هاد لو بوين مع هاد لو بوين ويليق لي بوين واحد اخر تاع لو كوين. qu'est-ce que je vais faire? la même chose نقسمو en 2
45 degrés, 45 degrés. Et qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas monter de 1,5 qui m'a donné le dos, mais de 2,5. Qu'est-ce que je vais utiliser? Le pistolet et je vais tracer. Je vais chercher là, ça me paraît parfait. Là, c'est plat. Voilà. On commence avec une platitude. Et voilà l'encolure devant. Le dos et maintenant on l'épaule. C'est le début de l'encolure. Normalement on la ligne de l'épaule, la longueur de l'épaule, on a l'épaule. Mais je comme l'être humain n'a pas des épaules carrées. Donc ils jouent un peu inclinés. Donc on a une inclinaison. On a la ligne de l'épaule. Alors les normes c'est quoi? هابط ب 18 درجة في le dos, 18 degrés sur le dos et 26 degrés sur le devant. Donc كيفاش نرسمو يليق لكم منقالة rapporteur. انا عندي الرابورتور tracé directement عندي في l'équerre, donc je vais l'utiliser. كيفاش نستعملوا الرابورتور؟ الوسط تاع المنقالة هنا الصفر ندير هكذا. Alors le 90 degrés, je fais en sorte que le 90 degrés يجيني نيشان مع هذا الخط. D'accord? ومن بعد automatiquement je fais en sorte que le 0 يجيوني من les deux côtés 0 et 0. alors منا نبدا نحسب من هذه الجهه منا اللي فاين ليبول دوك يجي نحسب راني في لو دو نحسب 18 degrés. واش ما نسها alors هنا je vais zoomer باش تفهموني غايه واش راني ندير. فوالا دونك هذه هي الجهه تاع ليبول اللي حابه نرسم فيها. ها هو دا الزيرو راه عندي تحته 180 مي انا جو في بروندر 0 10 20 30 40. انا خاصني 18 degrés ça veut dire نروح 0 10 سي هنا و 0 20 سي هنا. انا نروح 18 degrés ici هنا. شفتوا 0 10 20 انا شويه قبل 20 دونك 18. هاد لو تري اللي درتو je vais le joindre مع الخط تاع l'extrémité تاع l'épaule اللي درناها. je vais faire exactement la même chose ونعاودوها pour le devant غير رسم بلاصه 18 degrés نديرو 26 degrés. donc la même chose نجي لهنا نحط ال 90 degrés نحط الزيرو هنا هنا comme ça voilà ونروح 0 10 20 نروح 25 26 هنا و je fais un trait. من بعد je vais joindre الخط. واش معناتها يليق ال 26 degrés تبدا من الخط هذا ماشي منا لهنا 26 نو منا لهنا 26 degrés. et voilà maintenant qu'est-ce que je vais faire? je vais faire la ligne de l'épaule. il me reste qu'à faire la ligne de l'épaule. كيفاش انا la ligne de l'épaule عندي la longueur de l'épaule عندي 13 cm نروح من هاد l'extrémité لهاد l'extrémité وندير un trait 13 cm. le devant كذلك la même chose نروح منا 13 cm et je fais hop un trait comme ça. دروك واش راه باقي لنا باش نرسمو l'emmanchure dos ou l'emmanchure devant c'est-à-dire هذيك الدويره تاع اليد. alors عندنا لو بروميير repère ها هذا راه هنا في الديبي تاع لا لين تاع ليبول وعندنا لو ديرني repère ها هو هذا في لا لين تاع l'emmanchure. نورمالمون ما بين هذا وهذا on va les joindre à peu près ونديرو هكذا ونرسمو emmanchure. sauf qu'ici on va rien faire à peu près. donc qu'est-ce qu'il nous faut? il nous faut un autre repère, un troisième point اللي يجي هنا au milieu اللي هو يعاوننا باش نرسمو l'emmanchure. ما هو هذا الريبير اللي يجي au milieu? je vous laisse deviner quelques instants. c'est la ligne اللي تجي ما بين la ligne de l'épaule ou la ligne d'emmanchure ou la poitrine اللي هي la ligne de carrure. alors هذه la ligne de carrure خاصنا نحسبوها à partir de la ligne d'emmanchure. c'est une mesure نقلعو من la ligne d'emmanchure بهذيك la mesure hop ونرسمو la ligne de carrure. هذه la ligne de la hauteur de carrure كيفاش تجي؟ une formule
c'est la longueur taille d'eau. Les adla, qui m'a dans mon cas, c'est 42,75, 42,8. La longueur taille d'eau, naqsulha, moins la hauteur d'emmanchure. Vous vous souvenez de la hauteur d'emmanchure, la ligne de taille, حتى la ligne d'emmanchure. هادي. Donc, تحطوها هنا. Moins la profondeur en colure d'eau. La profondeur en colure d'eau, c'est celle-là. Dans mon cas, j'ai trouvé que c'était 2,25. Vous vous souvenez? Il faut l'inclure. Donc, moins, donc la longueur taille devant, moins la hauteur d'emmanchure, moins la profondeur d'encolure d'eau. Le total de ce qu'on va trouver, on va diviser le tout par 3. Le total, on va ajouter 1 cm. Exemple numérique taille, dans mon cas, 42,8 moins 22,5 moins 2,25 égale 18,05. Cette 18,05, je vais la diviser. نقسمها على 3. Ça donne 6,01. Donc 6,01 plus 1 cm, ça me fait 7. Donc 7,01, c'est 7. Donc 7, à partir d'où nous tlab 7, nous tlab la ligne d'emmanchure 7 cm. Donc 7 cm à partir de la ligne d'emmanchure, je fais un trait. Là maintenant, je fais un trait. Et là, j'ai ma ligne de carrure. Et la ligne de carrure, tu vas حتى le devant. 7. Et là, je fais 7. Et je trace ligne de carrure. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un repère sur cette ligne de carrure. Il me permet de joindre 3 points باش نرسم l'emmanchure اللي هو la carrure. Alors, هنا كي عبرنا la carrure devant, la carrure dos ou la carrure devant. La carrure dos ou la carrure devant, par exemple, c'est quoi? من العظم تاع l'épaule. À partir de l'os de l'épaule gauche jusqu'à l'os de l'épaule droit. Mais ici, j'ai pas besoin de l'ensemble de la carrure. نحتاج غير la moitié de la carrure. Donc, واش ندير؟ كيما هنا la carrure dos عندي 38,5. هذيك 38,5, je vais la diviser par 2. Donc 38, ça me fait 19,25. Et là, j'ai mon troisième repère. Donc, هذا le premier repère, باش نرسم l'emmanchure. هذا le deuxième, هذا le troisième. Je vais faire la même chose pour le devant. La carrure devant, شحال عندي؟ عندي 37. Donc 37 divisé par 2, شحال ça me fait? Ça me fait 18,5. نبدا 18,5 منا ونروح jusqu'ici. Donc هذا le point الاول، هذا le point زاوج ونربطوهم بلا ligne de l'épaule. Alors, نبداو نرسمو la première emmanchure اللي هي l'emmanchure devant. نرسمو normalement من هذا le point بالبيستولي، نفوتو مع هذا le point ويليق نوصلو le point في la ligne de l'emmanchure, pardon. بصح هنا كي نجيو منا حتى لا ligne de l'emmanchure ماذا بينا نقيد. دونك واش نديرو؟ هذا c'est la ligne de carrure. هذا هو c'est le point de carrure. Voilà, le point de la carrure devant. واش نديرو الاسقاط. On va reporter la mesure de la carrure devant sur la longueur, la ligne de l'emmanchure. هنا هذا le point. من بعد من هذا le point واش ندير؟ نخرج en dehors. هنا ندير je divise 45 degrés, 45 degrés. Sur le devant, je vais faire 2,25. Et je vais porter un repère. Donc, واش معناتها la ligne de carrure, la ligne d'emmanchure تاعنا, plutôt la courbe d'emmanchure, pardon, elle va démarrer de ce point pour aller à la ligne de carrure. Pour aller la ligne de carrure, تروح la ligne de l'épaule en passant par ce point. Donc, on va mettre un perroquet. On va utiliser un perroquet. Donc, déjà, sachez qu'il est difficile de trouver une position. C'est la règle perroquet qui va nous joindre. هاد le point, مع هاد le point, مع هاد le point, مع هاد le point. كل شيء ضربة واحدة. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va
essayer de joindre deux points et ainsi de suite. Alors déjà, je vais commencer par joindre le premier point de l'épaule avec la ligne, le point de la carrure. Voilà, c'est bon. Maintenant, je dois trouver une courbe. Voilà. Là, c'est parfait. C'est passé par ce point. Et maintenant, je dois trouver une courbe qui relie tout ça avec la ligne de l'épaule. J'ai du mal à en trouver. Qu'est-ce que je fais? Je fais avec la main, doucement. Mais je fais en sorte qu'il y ait une platitude. Ça veut dire, au moins, donc, هيا دي la carrure, plutôt la courbe d'emmanchure. Non, c'est pas possible. Donc, je fais avec la main. Vous pouvez tracer ça avec la main, il n'y a aucun problème. De toute façon, la courbe, elle n'est pas définitive. Je refais exactement la même chose pour le dos. La même chose pour le dos. نروح la ligne de carrure. ونديلها الإسقاط تاعها. Je vais la reporter, la valeur de la carrure dos, sur la ligne d'emmanchure. Ensuite, je vais sortir, là c'est une erreur, je vais sortir de cette façon, 45 degrés ici, 45 degrés ici, et là je vais reporter la valeur de 3 cm. Sur le devant, 2,25, sur le dos, 3 cm. Qu'est-ce qu'il faut que je joins? نربط ما بين هذه مع la ligne de l'emmanchure en passant par là. Je vais essayer. Ah là, c'est possible. Là, c'est très facile. درتها جات نيشان. Donc, je vais prendre le feutre rose. Voilà. C'est parfait. هيا دي l'emmanchure, la courbe d'emmanchure تاع le dos.